Ngayon guys, magluto ako ng tulya guys. Ayan, wala na siyang shell guys. Gigisa ko guys. Lagyan ko ng konting talbos. Alugbati at talbos ng kamote halo. Ayan guys. Ayan, lagyan natin din ng tanglad. Ayan guys, igigisa ko lang guys. Tulya. Ayan guys, lagyan natin yung sangkap guys. Ayan, bawang. Lagyan na rin natin yung sibuyas. Sabayin na rin natin yung luya guys. Lagyan natin luya. Lagyan natin guys kamatis. At lagyan na natin yung tulya. Guys, ito na yung guys tulya guys. Lagyan natin tulya. Lagyan natin ng asin. Tapos kaunting pampadagdag lasa guys. Tapos paminta guys. Lagyan natin guys paminta. Tapos luya ay tanglad guys. Tapos lagyan natin guys ng sabaw. Ayan, okay na yan guys. Takpan mo natin guys. Pakuloy natin saglit. Ayan guys, lagay ko na rin to guys gulay guys. Ayan, takpan natin ulit. Ayan guys, kulo na guys. Ayan, tulya na sinabawan. Natin. Ayos na guys. Ayan guys, luto na guys. Luto na yung sinabawan natin na tulya. Ayan guys, oh. Tulya na wala ng shields. Para wala nang istorbo sa pagkain. Pa natin ulit. Ayos na guys. Thank you so much guys sa panood nyo guys. Sarap na.